Jaha. Bö. Hei Eve, kiitoksia Stridista. Mikä tekee tulemat alerttia taas? Tuleeko se niin viiveellä se alertti sitten vai? It's a raid! Katoin, että muisti lopettaa oman stream. Joo. Tervetuloa Madhouseen. Tää loppuu varmaan ihan just tää peli. Oh. BRB, joo. B. Mä jatkan tästä nyt tämän lobbuhun. Moro Viiruvaris. Tervetuloa. Katsellaan tämä loppuun tämä. Kiitoksia Evelle raidista ja oli mukavat striimit tuolla Fortnitein parissa juuri äsken. Eve, haluatko tuoda mulle vettä? Kiitos. Ei tarvi mitään muuta. Kylmään jäiseen. Terve Nipaa! Terve, terve! Saatiin Fortit just pelattua tossa, niin... Hetkinen, miksi me ollaan tällä laivassa? Eikö tästä menty jo? Kiitos! Ai niin, tää ei tallenna tonne vaan alkuun. Okei, selvä. Miksei tää näytä mulle enää aseitakaan? Noniin. Iltaalle! Ei hyviä hampaanpesuja. Joko siellä on muuttolaatikot purettu niin sanotusti? Täh? Jäh? Ei näkynyt Allea Everriimissä, kun äsken vorttailtiin. No eikö sillä muutot kesken varmaan? Ei oo kaikkia. Eikö vielä oo kaikkia? Hirveetä nyt. Höpönlöpöä. Huomenna ehkä pitäkää vaan tunkkin. Niin ei ollut alle eikä Nipa ollut riimissä, ei. Huomenna ehkä saa suurimmaksi osaksi... Huomenna ehkä saa suurimmaksi osaksi saadaan ehkä. Katsotaan, jos aamulla saa, niin sit taas... Saa sit... Puret... Niin olit muuten, totta. Nipa oli. Alle ei ollut. No niin, Nipa. Allelle pitää nyt puhuttelu. Minkästä se pitää mennä? Kanseloidaan kyllä. Välittömästi.
Ei pelkoa, me hoidamme sen. Se oli silloin kävelemässä käymään vanhalle kämpälle, niin ei tuolla ulkona kannata olla puhelinkään. Seli. Ei, no ei kato, kun metsä vastaa jatkossa niin kuin sinne huudet. Oh no. Kiitos pitistä. Ai niin tommosenkin voi. Kiitos pitistä. Hän nukui yhdessä vaiheessa. Ei nukkuminenkaan ei oo sallittua. Kaikki on kielletty. Mä jäädyn! Vitsi. Voitko sä peli oikeesti päättää mitä sä teet? Kävin myöskin naksustriimiä kurkkaan, kun pelastin jo, mä huomasin. Oh my god, Revon tulee totta. Aurea, poliliit. Aurora Borealis. Eli Paskalle ja Kusellekaan ei saa mennä ilman juonta hyväksyntää. Kyllä. Nyt sä alat niinku ymmärtää tän. Idean tässä. Aurora Borealiosi. Panokset kovenee. Hey you! What are you doing here? What is this place? Turn back, detective. You're not wanted here. Whoa, take it easy. I'm not your enemy. Oh, you're wrong, detective. You're wrong. €50, niin vielä heitä tähän itteni älästi. Kuule. Kohta on mobiilipeillä. Lupaat vaan. Align the stars. Align the stars. The hell? Okay. Of course, the Taurus. I figured you wouldn't want your stars aligned, Jeremy, or maybe that is what you need to temper that mania of yours. Läppää, kato, en mä oikeesti. Onko off-tili? Vain tuulettimia sivusto on, jos haluaa nähdä tuulettimia.
There we go. Mites pitkä peli tää vielä on? Ei tän pitäisi olla aika lopussa mun mielestä. Okei. Sit lähettiin. Sellainen öttiäinen. Kyllä. What the hell? Mistä asti? Okei, hyvä. Se oli ihan kuollut. Miten mä yhtäkkiä kuolin? I can smell the failure. Mä en edes kuullut tota blerppiä, kun tässä on niin kovalla nää. Kova meno. Nyt tiputaan kyllä monen paikan läpi. GG. Sinne meni revontulet. Aina toi taavetti on tippumassa milloin mihinkin. Molluskista huua sanoo EML, niin. Hei, naifus! Onko sisäkorva ongelma? Varmaan. We did everything. Aren't you happy? Stupid charlatan. What more do you want from me? You want me to lose my mind? Oh, my lord! Doctor! Baptiste! Quick! Okei.
Sadler, is that you? Eikö tää vieläkään loppunut? Jaha, nyt ollaan pyörätuolissa. You awake? You are awake. Mr. Carnby's up. Hey, buddy. I thought you'd be knocked out for the rest of the night. Come on out and join us, will you? I'll save you some gumbo. Good to have you back. You gave us all a good scare. What happened? You had a psychological breakdown. Sorry for manhandling you, but you're being violent. You stabbed Jeremy and then punched Dr. Gray. Are they okay? Jeremy's a little strange, but everything's back to normal. Really? All thanks to you, Carnby. You want to try standing up? Lievät asentohuimaukset, joo. Well, if it isn't the hero of the day. How are you feeling, detective? Never better. How about you two? Hey, Jeremy, I didn't do too much damage, did I? Things are fine. Very quiet. What's up with him? Painkillers? No. You see, despite you having the finesse of a one-eyed butcher, you managed to lobotomize dear Jeremy. I did what? It's actually quite impressive. It's not like I hadn't considered it myself. I just wish Jeremy could have been helped without reducing his personality to that of an oyster. But he's gonna live. Of course. As long as someone keeps feeding him, he'll outlive the best of us. Okay, so I lobotomized Jeremy. Oops. Back to normal. Break the back with Darkman. Everything was back to normal. Did any of it really happen? What had Carnby actually been doing all night? Okay. So go back to New Orleans. Does Emily know about Jeremy's condition? Yes. She seems to be handling it quite well under the circumstances. Does she still want to take Jeremy away from Derceto? I will have to insist that you do. This is not that kind of institution. Jeremy, hang on for a little longer, okay? We'll be going back to New Orleans soon. Oh, good. I do so miss the city lights. Case closed. Detective Carnby had found Jeremy and brought him back to Derceto. He worried that Emily wouldn't be all that happy with his performance, considering Jeremy's impromptu brain surgery. Maybe she would refuse to pay him in full. It was the kind of thought that would normally infuriate Carnby, but right now he just felt happy to be back. No matter if he would be seeing the $150 or not, he couldn't wait to rendezvous with Emily and go back to New Orleans. Okay. Okay, I won't be going there. Hey, Ruth. Glad to see you made it back to Derceto. You too, Detective. Make sure to stay for the festivities. It's no Mardi Gras, but it ain't bad. Okay. Good to see you back on your feet, Detective. Have some gumbo. Thanks. I'll save it for later.
Mä en päässyt enää viinikellariinkaan enää, niin... Okay, back. That is one impressive tree. More impressive than you could ever imagine. Pettymys, kun ei sopaat kelvannut, niin... Ei ollut Gunpo hyvää. So how does this all work? You dance around chanting? For the ritual, I mean? Onkin pyykkiä vielä ripusta, mutta hupsis. Sen mä muistan, että alkuperäisessä Alone in the Darkissahan tuottiin tää puu soihduilla. Hey kid, what are you up to? Preparing for the ceremony. I don't want to disappoint Mother. What's your part in this? I'm the Cabersan Corn. It's very important. Only I can settle our debt. Okay. You know, I had my doubts, but you are in the right place, Grace. I think you might be right. For once. Tää siis niinku ajoi ton isän sillalta alas. All right, tell me, what the hell's about to happen here? Every year we have a little... Nukutettiinko tuo päähahmo yhdessä vaiheessa? Joo, äsken. Se veti turpaan tohtori Greita, kun se näki, että se olisi Dark One mukamas. Ja se sitten tökkäsi Jeremyä puukolla silmään, eli se siis periaatteessa poisti sen kirouksen siltä tökkäämällä sitä silmää, mutta se teki vaan samalla vahingossa lobotomian sille. Se jäi henkiin, mutta katsotaan, mitä tässä käy. So this is basically New Year's Eve, but with a tree metaphor. Exactly. You're so smart. It's about starting again. I mean, who could use a positive message like that more than a bunch of lunatics like us? Bunch of lunatics like us. Everyone knows what to do? Y'all know the new words. Mrs. Thompson, we talked about this. I'm not sure everyone is comfortable. Eikö se ollut paiskaa se kaapumonsteri? Ehkä, en tiedä. Dr. Greyhän se oli. Periaatteessa. All in, Doc. Let's bet it all. But we don't know what we're dealing with. It'll be okay, Doctor. Better even. The hell? Hell, there are praises in abundance to the black goat of the woods. Hear us, brother. Take pity on us. Take pity on us. Ever Hear there us, is Mother, an take abundance to the black take goat of the pity woods. on us. Hear us, Mother, and take pity on us. Take pity on us. Okay. What the hell? What? Stop! Are you crazy? He's the habit coffee. Grace, stop! What the hell? Hyvät bileet. Vähän eskaloitu tää homma. No niin. Tässä käy ihan samat kuin siinä oikeassa alkuperäisessäkin. Puu poltetaan. Jeremy, come with me! Jeremy, come here! Oh shit. Okay. Okay.
Okei. Vähän rankemmat jatkot. What would Riot say? Siis tää peli on hyvä, kun sinulla on... What the hell? Se on tämmönen kivat bileet tässä tulossa. Täällä rupee porukkaa kuulee vasemmalta ja oikealta. Ei saakeli. Minne tässä nyt pitää mennä? Tännekö? Huh? I don't know where to go. Ja tännekään ei pääse. Minne tässä pitää mennä? What the hell? Nyt mä en oikeesti tiedä, mihin tässä pitää mennä. Nyt tää jumittaa jossain tässä näin. Chuka chaka chaka, en pääse mihinkään. Eikö täältä kiertää jonnekin? Tännekö se pitää mennä? Lonkero ja liekkeen. Poispa lonkero. Originalkin lonkeropileet. Ei ollut vuoden harmaa päin. Okei. Orikin. Se on sit semmonen lonkeroörkki. Urraa! Oi saakeli. Voi paska. Oi vitsi. Vitsi! Jaa.
No? Vitsi! Halo niitä hentai, nam. Se haluaa vaan rakkautta. Tuosta lonkeropossista tulee mieleen FF9 se kasvimonsteri-possi. Tuleeko? Sori, Ionisaatilla oli Dark Souls 3 live käynnissä, olin katsoa sitä vähän aikaa, mutta tuli nyt tänne. Ei se mitään silmänäkö. Ei täällä pakko olla. Hei, kiitos kun tulit katsomaan. Tää lonkero haluaa vaan rakkautta, no se näköjään haluaa lyijyn muodosta. Onko me aloittaa alusta? Mä joudun aloittamaan alusta tän koko... paskan niin sanotusti. Sai huutikset medikiltä tänään. Totta kai. Finish him. Allelle.
Lintu, opettele pelaamaan. Tämähän on nyt yllättävän vaikea tää bossi. Oh-oh. Joo. You were the chosen one! It was said that you would destroy the Sith, not join them! Jaha.
Jaha. Joo, on bossi, kyllä. Kuoliks se? Huhhuh. Mut kato, kun sä kuitenkin seuraat mua etkä ollu, niin siksi. Tämä voi korottaa pettyksen. Kai kombatti. Joo, bossi, kyllä. Huhhuh, mikä mörmö. Vitsi, että on David Harbour kautta Erwin Carnby vähän paskana. I tried to tell you. There was so much evidence. Their devotion to the Black Goat was like nothing I've ever seen before. I felt so dumb believing any of it, but I'm glad I did. Are you okay? Everything is out of order. This isn't the way the story goes. I shouldn't be alive. Yeah. Oh, you're welcome, buddy. How are you doing, sweetie? I kinda like it. You ruined everything, but I'm not mad. Alright, you ready to head back to New Orleans? Come on, Jeremy. We're leaving. Can I come? I thought you said you didn't need saving. Don't leave her. Trauma for life. Important. Of course we're taking her with us. Well, that took a turn for the dark. No ei se kovin kovalla tuo peliääni olekaan, sitä on kyllä blimplommia nyt. Case closed. Save New Orleans from the Black Goat. Tuoko se oli se musta vuohi? Tiedätkö? Totta kai. Hei, taisi mennä läpi. 45 minuuttia meni. Periaatteessa oli vaan toi bossi jäljellä. Mikä MP? Aikio jo luhviuhviu uihlihuilerhueilag hoeurliveru rauherlihuru savvi. Just, sävi. Ykkösen lopu. Joo. Hyvä en mäkään. Oisit alle laittanut pitille ton, niin se olisi sanonut se oikein. Ei vaan. Kiitos pitistä, muru. Oi. Pitit maksaa hirveästi. Onpas sillä semmonen karhea ääni tällä kaverilla, joka laulaa. Missä olisi jatkot? En tiedä. Striimaako siellä kukaan? Vai jatkuukohan tää vielä? Mä en osaa sanoa, katsotaan. Tähän pitäisi pelata tuolla naisellakin läpi vielä. Voisin mä sitä aloittaa vai? Höhö. Kuusi retrokoinssia, kiitoksia kanelipiteistä. Se on hyvä, kun on samalla nimellä kuin kanavapisteet. Höhö. Dr. Herbert. Voodoo Salesman. Jos on ranskaksi. Eipähän myö noita katsota.
Se oli siinä. 13 tuntia ja 31 minuuttia meni meikäläisellä. Ja mä katoin melkein kaikki dokkarit, mitä suurin piirtein pystyy. Mulla jäi pari juttua katsomatta vain sellarista, mutta... Hyvä peli, kyllä. Mä katsotaan se alku, onko se erilainen tuolla Emilillä. Pippeli. Snuffin kauhustus kyllä. Mutta hei, se syötiin onneksi pois sit. Ei ollut kauaa häirittämässä. Sammakka kävi koko ruudulla. Nom 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 nom. Your uncle. What's wrong with him? He's possessed. As in the devil? Something like that. Ripsammakko. He says the Ribbit. dark man is following him, watching him at all times. What do you make of it? It's nonsense, of course, but I'd be lying if I said it didn't bother me. You see, it runs in my family. Possession? No, detective. Deteriorating melancholy. Practically every member of the Hartwood family is driven mad before they grow old. But Jeremy didn't kill himself. Is that why he's at your setup? Despite being convinced that he is truly possessed, he decided to put his last chips on Dr. Gray and his psychoanalysis, figuring he might stumble upon some cure. You mentioned the letter. Ribbit? A ribbit? Sammakoita chatti I täällä. received a disturbing letter from Jeremy accusing the staff and all the other patients of being involved in some cult. And now they are also out to get him. Could it be real? Or is it all just in his head? It's a story he tells himself, Mr. Carnby. Anything to avoid the truth. Which is? That we're all terribly insignificant. Sammakot vaan kasvaa. Kohta on 500 That sammakkoa. there is no one out to get Jeremy Hartwood because he isn't worth getting. Here we are. Allehan veti kovat. My uncle's not well, Mr. Carnby. Sammakoita chatti tänne. He's all right. Then what's my part in this? Couldn't get a cab? Piirukin lähti messiin. I wouldn't feel safe going alone. Did you bring a gun? Yeah. You think it'll actually come to that? No. But you might need to wave it around depending on how agreeable the staff. Yksi sydän sinne perään. Sammakko on se päähahmo tässä kyllä. Exactly are we gonna do Sydän myös sitä myöskin. Mitkä skonnabileet täällä on? Just sellaiset. Let's just find him. Elikkä nyt on pelattu tuolla Edwardilla lävite, niin mä laitan tästä ton Emily. Konnat kokoontuu kyllä. Hello? It's so quiet. Where is everyone? It's a big place. Maybe they're on the other side of the house. Stay here. I'll have a look. Sammakoita lentää ruudulla. Iso kurnutus käynnissä. Kyllä tuolla kuuluu vähän semmonen perkele.
Onkohan tää helpompi tällä Emilillä? Hyvä yrkki. What's this? Ite oot meleekone. Yritin innovaatiota ja saada isot välit sammakkojen keskelle. Mutta kun se pitää olla tavallaan alalyönte. Alaviivoja siihen. Että se toimii. Se olisi ollut kyllä hieno. Kaneliteekin yritti. Tuolla on taas tuo kissa. Ei toiminut, Mitä ei, vatsu? Siis sammakkoja täynnä koko sakelin ruutusta pelistäkään näe enää mitään. I don't think I'll be able to get in there. That's true. Jaha, mulla on yhtäkkiä pistoli kädessä. What's wrong? Mä säikähin tota ekallakin pelikerralla ihan samalla sakelin varis. This must be older than Derceto. They've built the house around it. Tämä puuhan se kuoriutuu sen lopussa. Voisiko sen polttaa tälle etukäteen, niin ei tarvitsisi. Onko siinä viiruja? Monikin asia on pielessä. Sammakoita vaan tulee koko ajan chattiin. I'll just take this. I'll just take this. Okei. Okay. Voihan mälsä. Unille mennä, että jos mennään huomenna jaksaa asioita. Joo. Every day your silence weighs a little heavier. It's been a difficult year for everyone and many have lost all hope. Ai niin, mä oon lukenut jo. Aikaisemmin. Onko tää yhtään erilainen tällä naisella? Hyvää yötä, ei vatsa. Kyllä me nähdään vielä. Pistol bullets.
Laundry room? Tuliks me täältä? Joo, tuli. Sekoahan tuo on ainakin tässä. Varmaan. Mä en tiedä yhtään. Mä kuulin, että aika samanlainen tää läpipelu molemmilla, mutta näillä on jotain omia semmosia skutskeneja, mitä ei ole muilla. Skutskene. I need the key. Skuts. Boiler room. Please do not touch the boiler. It is working after all. While the sabotage has caused a leak, only the decorative plate has been completely ruined. Let's wait for Mr. Chance to turn up and he can take a look at the leak. Mr. Waits. Tähän löydetään sitten myöhemmin ne itsestään sulkeutuvat ovet. Tuommoista olisi kyllä kätevät kotonakin. Varsinkin jos narisisi tolleen, niin ei se ikinä unta. Piazza. Oh, what's this? Sunday, June 22nd. I spent all day looking for Jeremy. I should have cared for the others, but I'm scared that he will do something irreversible. Cassandra is upset that I didn't give her the latest shipment of payment. Tuon mä oon kuunnellut jo aikaisemmin. No niin. Hei, Jukurtti XD. Kiitoksia seuraamisesta. Thanks for the follow. Ja tervetuloa sekopäiseen joukkoon. Enää 21, niin saadaan 12 tunnin striimi. Wait, don't. Excuse me? Do you know where I can find Jeremy Hartwood? Of course not. McCarthy, what are you doing? I told you not to lose sight of the girl. Don't you worry, Mags. I'll find that little rascal. Medic. Onko medic, onko? Mitä onko? Onko live vai? On. His name is Jeremy Hartwood. What are you doing, child? You shouldn't be alone. Go find On tää erilainen ainakin tää katskene. Ja vielä pierut päällä. Mun tähtee lähtee Untenmaille. Kiitos ja hyvää yötä. Hei, thanks. Kiitos kun olit mukana. Eveni minun striimeissä molemmissa. Kiitoksia. Hyvää yötä. No, I'm a private investigator. Sorry to bother you. My client's worried about her uncle. He's a patient here at Tercetto. If you don't mind, could you direct us where to find him? No, I can't. Jeremy has gone missing. If you leave your information, I will make sure to contact you. Wait, he ran away? No,
He won't leave the house. He's around here somewhere, and both of our orderlies are looking for him. That's unacceptable. Where's Dr. Gray? I want to speak with him immediately. Fine, I'll ask him. Wait here and don't touch anything. On tää vähän erilainen kutskene. Do you want to see Jeremy's room? Can you show us? Follow me. Thank you. Ainakaan tää Emily ei oo tappanut tää tyttöä, että... Let's look around, see what we can find. Tai siis tappanut se tytön isä, sori, tyttö on hengissä, mutta... Tähän paskaa nyt tulee. Hyvä kysymys. Mä pelasin sillä miehellä sen läpi, mä aloitin tällä naisella tämän. Every night the dark man stands opaque at the threshold of my room, counting the days until my spirit spills out of my tired shape. Only his pallid mask shelters my remaining. Tää on se sen kirja taas. Joo, tää on se kirja, mitä mä aikaisemmin... Jaa! Ja sitten päästään tekemään taas tää putsle. I found a commonplace book. What's that? A notebook with all kinds of stuff in it. Do you know a place called Tarawea? Never heard of it. Is it close? I've no idea. Just seems like it was a place Jeremy wanted to visit. Good to know. Easy peasy. Salati. Have you ever seen anything like this? Liver casserole is the first wood ever made. It was created on Mount Doom by the Sauron to control the feeble-minded. That's correct. Can you find me a knife to cut the canvas? I want to take this with me. You want to take the painting? Sure, I'll find one. Nyt tää muija jää tähän maalaukseen. Joo, eli tää menee vaan toisinpäin. I found this tube as well. Should keep it safe for you. Do you want to carry it or should I? Miss Hartwood. Emily? I'll take it. Thank you. We're done here, right? I'm not sure. I don't know how to do any of this. Listen, I think we should talk to Dr. Gray. He must know something about what's going on around here. Okay. Let's do that. Come on, I don't want to be here all night. Detective Carnby? Where did... Jep, jep. What on earth is happening? What is this place?
Emily had never seen the French Quarter quite like this, dark and alien. The only possible refuge she could see from Jeremy's balcony was a bit of light coming from a corner store. Niin minäkin se. Jeremy had gone missing. The housekeeper said the staff at Derceto was looking for him, but Emily wanted answers and demanded to speak to Dr. Sä oot ihan kiva. Hei Alle, säkin oot ihan kiva. While waiting, a young girl offered to show Emily and Detective Carnby inside Jeremy's room. The perfect opportunity to look for clues regarding Jeremy's disappearance. Surprised by her own reckless decision, Emily found herself breaking into Derceto. She mulled over Ihan semi-ok. but couldn't think of anything that sounded convincing. She wasn't much of a fast talker. Best to find a way to open the front door and let Detective Carnby inside so he can handle the situation. Mut ei vaan huippuota. No niin oot säkin. Höpönassu. Niin onks täällä nyt jotain erilaisia? Sabotage. Okei, tää ei oo se. Jeremy's warning. Dearest Emily, Derceto is the prey of evil, and now they're all in on it. The staff and all the patients are nothing more than a mindless cult set to awaken the bayou. I see now that it was wrong of me to try to survive the madness of the Dark Man. You will also learn that soon enough. Every hour that passes where I deny him his right to my sanity makes it worse for the people I care about. He perfectly staged his world in order to conduct my fall. And I have to fall, Emily. Stay away, my dearest niece. Stay as far away from Derceto as you can. Someday you may understand what I've done. May God forgive me. Farewell, Jeremy Hall. Tätä kirjettäkään ei ole luettu aikaisemmin, koska tää ei ole niin kuin Edwardilla ollut. When I get back, John Marcus 1918. Oi. Joo, käy vaan. Voi, se ei ole ikinä tullut sen mies takaisin sieltä. Eve. When I get back, John Marcus, Näit sä? 1918. Se on mennyt sotaan ensimmäiseen maailmansotaan 1918 eikä tullut takaisin. Sillä on vieläkin kiilasormus taskussa. Näkeeköhän tää vähän erilaisia asioita kuin tuo Edward? Hän veikkaan. Onko tässä siis bad and good ending vai alkaa aina sama loppu? Tässä on ilmeisesti multiple endings, eli miehellä Edwardilla oma loppu, Emilillä oma loppu, ja sitten on vielä jotain muita loppuja, mitä voi kun kerää tarpeeksi noita... Tänään on. Näitä. Nää kun kerää kaikki, niin saa objektiiveja, uusia objektiiveja ja alternate endingeja. Mutta nämä pitää niinku pelata Emilillä ja Edwardilla, että nämä kaikki saa. Mähän on nämä saanut kaikki niinku periaatteessa jo. Mutta näistä osa puuttuu. Eli kun nämä kerää kaikki, niin saa erilaisia loppuja ja erilaisia tehtäviä. Ja...
Tää on paljon parempi tää pistooli, kyllä tässä on enemmän panoksia ja tää lataa nopeammin. Löytyykö täältä mitään panoksia tai mitään mistään? I can't go that way. I'm not going that way, I'm just taking stuff. This can't be. Niinku tää ei oikein ilmeisestikään oo niin... Miten se sanotaan? Tää ei osaa ehkä suhtautua samalla tavalla kuin tuo Edward tähän sekopäisyyteen. Batiste? How'd you get here? I was back at Derceto. Looking for my Uncle Jeremy? Jeremy's your uncle. I didn't know. Why would you? You're still working at Derceto? Yeah, both me and Lottie stuck around. We're real orderlies now. You remember my sister Lottie, don't you? What happened, Batiste? How are we here? You know about the dark Pikkusen eri lailla meni tuo kohtaus kuin I'm familiar with Edwardilla. his mental state. I think we all in his head somehow. Because these streets are real, but they're not like on any map. Nah, this is like when you remember something, but in the wrong way. Do you know how to get back to Derceto? I'm not safe here. Truer words have yet been spoken, Mrs. Marcus. Don't call me that. It's Miss Emily Hartwood. There's no reason to call me anything else. I'm sorry, Miss Emily. I'm just trying to tell you like it is. This place ain't safe for no one. There's evil hiding in the dark. How do I get back? Only Jeremy knows how. He has this juju necklace guiding him. You mean this talisman? Mm-hmm. Just like it. He says it's been protecting him ever since he got it from Miss Jackson down the street. You know where it came from? Have you been there? I was there no more than 1 hour ago looking for Jeremy. Locked it up to keep the ghouls from getting inside. You can have the key if you want. Thank you. I'll take a look. Stay safe, miss. Pitää alkaa luovuttaa ja alkaa nukkumaan, kun silmät luppaa. Kiitos striimistä, hyvät. Hei, kiitoksia, kun olit katsomassa. Elikkä tonne pääsee. Joo, nää oli just nää avaimet, kyllä. Well, looky what we have here. Nothing. Are you staying here? For a while. Want to see if Jeremy shows up. Your sister. She also works at Derceto? Yeah, she the one who got us jobs. Be careful, okay? You said it, miss. Aika jännä, kun Edward ei tunne yhtään näitä tyyppejä. Tämä Emily tuntuu tuntevan nämä tyypit, ketkä täällä
on töissä. Silleen vähän erilainen näkökulma asioihin. I can't go that way. Okei. Not creepy at all, man. Pipe. Now what's this? My weapon broke. Vähän viinoa. Ulla Taalas vaan tuntee kaikki. Can't reach that. Mä muistan sen vieläkin. Can't reach that. Tässä pelaat Alone in the Dark 2 läpi kyllä. Jaha. Voi perseessä huomas. Ei mennyt putkeen. Ei mennyt yhtään putkeen tuokaan. That's not messed up at all. I will send you to Jesus.
Damn. Huhhuh. Mm-mm. Otaatko ne nyt ensin sit? This must be Miss Jackson's place. Let's see if we can find out more about Jeremy's talisman. Mietit, onko paskapeli? No ei ole paskapeli. Hyvä peli tää. Snuffikin tuli piereskelemään. Tosta on kahva pois. Don't wanna go down there for a while. Tonne ei pääse. Todellakin. I think it's meant to hold the talisman. Jos oikein muistan, niin tämä on... I'm not sure what numbers I should use. Maybe there's something in Jeremy's notes. What's that picture in the glass? Where is that? Okay, and we are getting out of here. Good to see you again, Miss Hartwood. Mrs. Thompson told me you were here. She also alerted me that you brought a detective with you. I'm very curious to hear what this is all about. You don't remember me, do you, Miss Hartwood? We met at your family's house in the Garden District, when your uncle was about to be admitted under my care. No, I remember. Sorry. I'm not really feeling well. Oh, well, in that case, have a seat. Let me make you a drink. I don't seem to have made much of an impression on you. On the other hand, I can vividly recall you and your parents. Because of our cheerful disposition, I'm sure. You are far too intelligent to think that. You come from a joyless family, Miss Hartwood. The only amusement I took from my visit was discovering that the young lady's drink was an old-fashioned. Very astute. Is that supposed to make you seem attentive or intelligent? Whatever you prefer. Are you ready to tell me why you are here, Miss Hartwood? And why you brought a detective? I received a letter from my uncle. He seems certain that he was in danger here. If I find out you're treating him badly, I'll be taking him back with me to New Orleans. Really? Is he going to live with you in your tiny garçonniere? That would be a spectacular way to ratify your spinsterhood. Because you are well aware that your father would never let him back in his house. No, I have it. Maybe you can bring him back up north. You've been wanting to move back for quite a few years, haven't you? You always preferred your mother's side of the family. Jeremy is free to leave with you. I won't object. However, there is one problem, as you might have learned. He is, in fact, missing. Do you know where he could have gone? No, I'm afraid I don't. I have my staff looking for him. I'm sure he will show up eventually. Especially if he learns that you are here. He is quite fond of you. What can you tell me about his condition? I never heard a proper diagnosis. What is your medical opinion of him? Well, let me think. He is an anxious man, depressed, even. He suffers from a perceived lack of order in his inner and outer life. He constantly complains about events not presenting themselves according to their divine nature. And the Dark Man? Hard to tell if it was ever anything specific. Jeremy uses the Dark Man as a psychological scapegoat to avoid facing the truth that he is in any way at fault. You don't think there can be any truth to the Dark Man's supernatural existence?
Why would you ask that? Sitten kun ylimääräistä meikillä hommaa tämän peli, suosittelen. If the Dark Man is some sort of evil presence that is in possession of Jeremy? Well, I assure you, any evidence that you experience supporting that claim is purely delusional. Don't get caught up in mass hysteria, Miss Hartwood. You wouldn't want to take your uncle's place in this hospital, would you? I'll be leaving now, Doctor. I need to keep looking for my uncle. Do so, Miss Hartwood. I'll let you know if he shows up. Detective Carnby! God, I'm glad to see you. I was afraid you had left. Me? You're the one who just disappeared. It's hard to explain. I think I blacked out. It was like I went somewhere else. It's okay, miss. You're clearly upset. No, I don't know what's happening. This is a very stressful situation for you, I understand. Ugh, no, you don't understand. Just take a deep breath. Why don't you sit down, smoke some of the Perique? If you want, I could even drive you back to New Orleans. I just want to have a talk with Dr. Gray first. I want to stay. I found a talisman just like the one in the painting. I think I might be able to figure out where Tarawea is, where Jeremy wanted to go. That's great. Just stay out of trouble, okay? Let me handle the investigation. I'm not crazy to Kunnon ressasileet hiljaa muiden pelien vipaatipakko. Catch you later. Ei miehet ymmärrä. Pikkusen on tommoista niinku, et sä tyttö kuule tie mistään mitään. Meininkiä. If a talisman like this can open up doors between the French Quarter and Derceto, then maybe Jeremy is hiding in some strange other world. Like Tarawea, the place he mentioned in the book. No matter where he is, it's clear that my search won't be limited to Derceto. Jep. Mut hei, kello on 12 kohta. Tästä tallentelen tähän. Tuohon päälle vaan. Ja obsolete items. I had obsolete items. Despite making a fool of herself in front of Dr. Gray and Detective Carnby, Emily felt surprisingly invigorated. Kohta sunnuntai, niin. Absolutely sure that it was her Kuuntele vielä tän. manipulation of the talisman that had brought her back to Derceto. Jeremy mentioned 2 items in his commonplace book that somehow connected him to 2 more dreams, or whatever they should be called. If Jeremy had 2 more worlds open to him, then maybe he would hide there if he was scared. Or maybe he found a way to Tarawea, the place Jeremy so desperately wanted to visit. Excited to follow up on her clues, Emily set out to find the old clock and the boiler. And the boiler. Vielä tämän tuntia myöhemmin, vielä yksi. Joo, on tässä siis semmosia... Se yksi arvostelijakin sanoi, että niinku just oli lopettamassa pelaamasta tätä ja... Sitten vielä yksi tommonen avain löytyi tosta. Mä pääsin vielä tämän yhden kohan. Mutta hei, katsotaan, onko tuolla enää ketään, kuka hullu tähän aikaan, niin striimaa, mutta Jussi striimaa, mennään Jussia kahtomaan. Elden Ringiä sen näköjään hakkaa, se on nyt hurahtanut ihan täysin näihin Dark Soulseihin. Mutta hei, kiitoksia striimissä mukana olleille ja nähdään taas meikäläisen striimeissä sitten seuraavan kerran viimeistään keskiviikkona, ellei huomenna. Katsotaan mitä pelataan, pelataanko tuota eteenpäin Emilillä vai miten tehdään. Mutta hei, tulkaa kaikki mukaan.
Eipä täällä paljon enää ollut jäljellä, kello on niin paljon. Hei, bye bye!